Hello, maayong adlaw. Welcome di ay sa gamay na hito farm sa akong mama ug papa. Kanina karon di ay ang ginakalingawan sa akong ginikanan. Sa una, dairy farmers sila, nagaatiman og baka, nagagatas, nagapangumpay ug uban pang mga trabahoon na nay kinalaman sa dairy farming. Pero karon kay nagkaedad na sila, so medyo lisod na para sa ilaha ang dairy farming. Mao ni ang isa sa mga rason nga nung nag-shift sila sa hito farming. Mas gaani nga panginabuhi para nila, pero syempre anaa gihapon ang mga hagi. Everyday ni nilang ginabantayan, ginaatiman, ginapakaon to make sure nga healthy og maayo ang tubo sa mga hito. Nindo tan-awon pero kinahanglan gyud siya og tiyaga ug pasensya. Ug kani mao ni ang pinakalabaw nga trabaho, ang pag-harvest. Makita ninyo na mas lingaw ni tungod kay mas daghan ang magtinabangay. Mura lang siya tuod og nagdula pero kinahanglan gyud ang kusog og teknik para mas dali mahuman. Og syempre ako mga anak ganahan kaayo mag-apil-apil. Favorite gid kaayo ni nila ning mag-apil-apil sa pagpang-harvest. Para nila lingaw-lingaw lang ni pero para namo mas maayo na makakita sila sa realidad sa pagpanginabuhi. Oh. Pagkahuman sa harvest, diri na ta sa pag-sort. Ang mga dagko andam na ibaligya habang ang mga gagmay ibalik para magpadayon pa sa pagtubo. So ana lang ginagmay nga pag-uswag hantod sa moabot sa saktong kadak-on. Kani nga hito farm, simple lang o gamay lang pero bililhon kaayo ni para sa akong mga ginikanan. Diri na mo nakita ang ilang kahago ug pagpaningkamot para makapadayon sa panginabuhi. Salamat sa inyong pagtanaw ug hinaot nga nalingaw mo sa gamay namo nga istorya. Kita-kits sa akong sunod na video.